bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. On est là que pour vous, chers abonnés. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Tosa nezere mazamiezi mguju lahanyu shekao shishuli hanaono mwano ne coronavirus shahomraya wa oasis shistakabadhi mfumonti yenu wakazi wa homraya unu zana za ujadidi hifadhi na umchinio baho corona inu azma wa irenga ili watanganyihe wazima wachinie baho owade unu ikaongo tenza ochero harma yensi hawe ya kai daraja keturanti uhea haina wakati ali au Ayub Abdalani mapicha ya Ibrahim Kababu maelezo ya Fatima Amada. Hai ni mkazi wa homra wa wazisi moroni hatekeleza le jumbiso la hae usoni mweshe ikao shilone jukumu ya heze hazi ya humtinio bawe coronavirus ili uhula ezana za urumia wandu wazidi ujihifadhi no wade mziro unu. Siyo, maji ya javeli, sabuni za maji na mabeleo zonti ezana zinu zihulwa ili wabarikishe urahafu harmo mra wa wazisi. Ranzira iswaida ulaya tamuka yamba ukaya ngavo uwade unumasiwani unumrani zehazi zingianziani wandoa unana wa hadisi wafanya mahadisi nkadondaru ya kamili atahunda jana do wandu watimizi de ratsonga tara waswilivan abunge ngarishukuria warebesho marhaba na ushangiria zendongozino hata wakati zendongozino joka zakifu wade unu kamwa venti omraye handani uchoka mra oyen shiba shava samra gamona urende hamra commercial maluka nga à l'intérieur même et transport ya hamanvu ngeji hundra obo harimo mra déjà nge présenter danger onomra ni tsena ngareji hundra ukange présenter dara bokao za serikali na l'école bokao école privée ka bientôt ngaz jonjia rirenge shoba ino ri fanye mesure barrière riwane no wade wa coronavirus wababa na wazaze wa homra unu ngwa ujuma utini ya shiunu haunga mhono owana hao harumwe bwana inu garibashilo marahaba ho wana shewatu no wana shwa hatu za hatu ikaudo wa renga initiative ya uritashezi nduzinu rijeru wane no wade ikawo ngwendo no tsinza chirwa mwe dunia hii donc abotanke dhamana umra rihimilia wana shewatu wanu ili zendongo ziru tireje dingona tampaka wade unu ukazakifu wandu wati neglige wadamba bano wade kotu wandu hafa bane manoto wandu hafa daboresara emezubereza rengwaranze handani hataba hayino wade kotu jwa hunda mvu amtahuana ama nano wakomori kamili aniritsifanya negligence ya ukaya banu kabatu wade nguwa yawonge yabona ri sanata zemezuberezinu rizirenge heli kaudo ya lazimu katsitambu numrani ngasina no rafu hatu ngaso songoshangiria na walo watsadze no babangu akajalala no misanda yako wanrwarere aori ukari shinderi rwaneno wade un wakazi wa homra wazisi kwa jabata emihono jumwabste hizonti zianzma zarengwa habjihifadhi no COVID-19 mfano omkazo sheiba zambua omninkano panza harumwe mikonti no shahidi do harumwe hafla inu ikao owarenga fumvu kwa jashilia isabu shawandu 20.
Sherehe ya hela muziki yojimiziwa haini tarehe 21 ya Juin harma jimla ya he dunia mafi yomkiniha yonikiwa ejirma ya hayo hezi barnamaji za ntavuho ziko handaliwa ziko utanganya owaheza jiharma mizino na furaha unumaha hasiba bunde coronavirus ya sherehe inu kaitufanyishiha Badri ya Saidomar haonana laena ibalozi wa hela muziki ya huwana izijana Abdurrahman Cheki ya kujulihana hacheke msi ili ujua zira aizahahe jula maudu ya hela muziki ya Komor na rienshi mapicha ya Salim bin Abdillah Zarkashi. Haini nasiri ya tarehe 21 ya Juin woka ya ntabuhu zikofanyiwa no avanzi ili usherehi ya fete de la musique umawazi zili na 21 kazi tufanyishiha hasibabu ndo uwade wa coronavirus namna ukaele bunguli titangai ngarirambua ya uka ulemengu wa la musique uremesheha hasibabu ndo uwade unu reka nyi vakansi reka nyi likoli reka hena usiku wa mushile wa musique tuanza usiku zima unsoreshele mweshele ma artiste jifikiri okababa nu wanunga nshio jana makafa madalino kakabati ndo areshelea juzi bafanya deba ya UNESCO asibabu ndizo shame ya monokake jalazimu rendera linde wanduvonzi wa jawari waronkoze za hatu sha yona kalimandi loba lokana artweshele usiku zima hazingyo oralenti akaya katujoro amasio par considérer au car ma mezi minji wanu hazia hatu ketsu endelea ima si sera on rebahati na les structures de production ngarsana au moins reproduise no jambe au car mezi jao ngarushidari ritokana produza za utoa wonze hauri rishidari créer concert entujuru husiwa sha winji wa artiste ngo evenza kwa tsina zenchia hizo donc ngo zireje dingoni pia ha milieu kau zero encore karma fragilité metia haziatu yo fragile sha leo zenoguzire de hanziro kabisa embanzi haonesa wajau emaonyo ya hahi uhusu wahezaji warumiao emajimbo yatu ya hao yani dainuramba cover na lidzina lahe zen za ubirangizo nchashi swafi donc ono ndo onoka ngwarenga ule jimbo linu warumie ili wajula shairanzia yaka wenye majibo bango ndo wapesa ukabala kautia ngelibwao shangelibwao mwenyile jimbo donc landu nguzilo harma sharia ntambisha oruka ya kale huja urenge jimbo la mhaja sani huno la twarabu kayo classique lo jimbo lilo harma eze bibliothèque za hatu ze archives za hatu uja ulirenge ulifanya version ya kalite mbi ya upwashe au modifier ze paroles namna ya umenya poesia karma de jimbo yumi ntambisha kati shia mana unranizo jirena ya limujo ulala tisha jibu wenge dao wala ila twarabu warenge CD ya hile jibu la hangu hiyo wahimi wafanya mangu wa hezangu shaka loi ya he droit d'auteur ze droit d'auteur ndio assemblée africaine vanu isayi voter wangejo voter wazensuzino aroba mungu kayonzi ya duko vira ili cadre akabanu mala watu sharia kabati sharia donc gasana ma ena mnufanya hizo shindao wade wa coronavirus uno usababisha usiku unu kautusherehilwa hamadi namna zikufanyishia harma dunia na hunu Komori embanzi ujulwa hele jina la Dadi Poslim gufanya konseri hanzia za internet na chekemsi hajimi za majadiliano hanzia za internet wajau homu na saba wa hosi kumhu wa he music ili uhashirisha owashangirizi wa hahi ya mapicha ya hezenzabu hozila yala yafanyiwa kabli ya he coronavirus unjia harma insi yeshisha ishinu hindri madhara hindri ndo ya kalansiza ya mruvuro yeshisha ze habari zinu zitongeza Azhari Mbaye hende usoni mwa etabibu ili ujua zaidi uhusu le suala la heshisha nesuha ya hemru ya vura ule shisha linu mashababi wenji zitanabahilwa ngwarumiao haku ule shisha vanunsiju na rienshi mapicha ya Salim Aliratsiraka ngabonao uzinji za msizirumilwao mfano ngabolo pishuki ngabo ovura nano wanukao yema haya mwiso inu ngabonao ya msi wambwao shisha yema shababi ngo urumi yao haku watina hisi yahe hatwari ya humsi unu arungu msionuka ovura wahula na shisha na bange pia umsi huo una hatwari mkuu hamwe ezungu za mwanadamu umsi unu Komoro atuma kaya
hatari zinji karifanya anketi en 2011 amaze likoli amocha babi uswani jari parisa kaga sina mwana wa 11 alizovura msi alusikayo hatwali nkuswafi zihatwari za heshisha kazijabwanda ya harumatabu hithi zafanyiwa tihalebanu haruma mvaunu zione seyauka ngabo sumu zinji zipari hanao haruma msiunu mfano gazi kuparwa monoxide de carbone charbon na goudron na zasa ya ikao ngizo zaidi ya zihuizine tiba hiye sumu yambo ao nikotini ipari hanao haruma msingu mzima wa shisha yosa wana mndu yavura pa kila sigareti zinu ngazionesawe hatwari ya heshisha shisha ikao ulawana na Dr. Abubakar Mzembaba youti ya kanseri harumai majava. Vushisha inu do imagine haku de 15 ans à 20 ans. Jabona tena unu hatu umsinugo unjia wa modi. Ya mona uzu wabasa unu hatu amgwa vushisha haku. Namjona mwema luka, namjona mwa restaurant amgwa vushisha haku. Donc yo hatwari kuswafi. Parce que shisha yunga shisha yona zitabu zila wizo za msi wanuka no vura. Wangole kamdu ya vura migo mzima bale wa shisha. Yama vuru cigarette shirini ani pakela cigarette. Donc amuskaya intoxication sumu yo inji haku ijuko njozo. Donc tukanele zukayo msiunu wa hatu agasama hatu inji. Ila dhimu banu msiunu timpaka daula wawane banu sisi maraia za association riwane rieleze za tabza msioni wataalamu wengi wa mvaunu wa hakikisha yauka yeshisha youti ya ulemevu wa urazi mfia youtongeza wajau mndu hakakashindi ya honda na ne mndu mshe wa hahe habahati mbi yeshisha ngaivurua wabanu nsijuu ni wana zijana wa maha 12 uhonda maha 20 na ongwa irumi yao hambiaza nao ya msiasa ya ikaongio na hatari usoni mwa esuha ya hemndu ya rumi ya onde leshimi ikikao zenyakati za mwisozinu mashababi wenji walinyamili yange pasao avonge warengeza hao hadhari ili wajipukane na ajali itoka uyonsi. Haudhukuru mva wasaya wahe taarifa habari ya hatu ya mavuna ya helavani unumuaha ngayome mana hunu yebei ya kilo nzima ngiuri alimajana matanu usoni mwa wahuzao jimla na hunu walimaji kwa tuiona hadito jema ebei inu waparawe madhamana wa shuli hanaone lavani wahundashawiri lijo utongeza watile hasara. Jalud Rajab ni maelezo ya Azhari Mbai. Ilavani menguni mwezi walo zenza faida zinji harume dunia. Walimajiwe njiwa banuti juu, wa ushuhuli hanele dimala lavani kao ye makati ya hale, walimaji kwa jado hundra mfaidanku, hata wakati azali ya rende haraisi wa hiyonsi, dabo zenfaida za lavani zandisobenuha. Raisi wa hatu, bwana Azali Asumani, hakaharibelile maesha ya hatu si walimaji, haukaranzi ya rengeyezi ni wakati ya rengeyezi, siwandurulima we lavane alhamdulillahi rabbil alamina mrungu shindo hahunduriali halive mwane kolaji hakaza bwela burike shana hime ya wane na Kadafi na shehu musilimu na Amerika alfani ya sisi lavane minubonsi ikangwa hula na hule kwa tuhula aboneke basi roto ipiha zigobo ritemo ndani hatu ridohula umahaunu wakuhula ilavani ili wende watie mfaida ngwata hawe ibei ikairia limajana matanu, ndongo ikao kazi tuoneha hazito jemano walimaji. Nao ngwa una aminifu ya uka ledima inu de emergency ya kweli. Ne emergency ya Azali Asumani nda inu do himisa ekomori, ekonomia ekomori waswili. Ebei rahakeja tolwa ni President rahakaja to ebei. Shawanu mabazazi dowe hanti ukaya ngwanzo irenge harali majana matanu keja kola dhimu hena mrato huza hena mbahindo hena mnakojo kadwa joko hanti hakukanga sina daula ye daula waudu andu wako hanti ye mishinzi ya hena mbahindo huzi wao almuradi owalimaji ekeipasa wahuze kilo ya lavani haria limajana matanu ngwatojo uye hanti mondani hao ataheni wakati yebei joka njema haukaula wananao kena uola.
Onvuno yentohole ihondondoni harmale bavula mlejele zehazizinu zandisanga sinapanza na wanu wandu wa sheikao wanyamili ya zehazizinu. Zimkinishi hasibabu numsanda wa hekore ya suhaili wa utoa. Ili enti ishinde ijitoshe harma mva wa shahula masusu dentohole iko urumilwa hawenji. Na hunu wandu wa shewanu ngaonesawe ya ukangwa nshio tambuzi nji. Hussein Abdillahi na chana na Mohamed Delamin waono wandu wa shewanu harma zehaziza hao na ridunge mapicha. Nsi ya kureduce dedwati anziani barnama jino ya utabu imele ihiro kafasi ika umuhimu wayo diobasa walidima hunu mwali. Ngeze hektari ndaru harma hektari 22 disa tabila imele na wanduashe 30 wa umuji wa Ndondoni wa muja na usaidizi wa idara ya production ya mwali. Mavunano ino yaja kiswade ushangirizi wa program kafasi ikaomba dewa saidia wanduashewano ono. Wabo idara lima ya mwali wa mujaha msangani hona program kafasi rija bano jarafanya etude bano ruone wanduano ruono zidolians zao wabo programino iwasaidi ya lunwa zimbibu ije wasaidi ya ulima ije wasaidi ya nkohe ataleo ya mavuna lurja kanise mavuna wabo asirija tena ijerwa vingi ya zana tuzona katuwaba ozo wabo zana kamba zo wakarsaha na zomba kwa tambi hao juwao ya ka insiatu inongi wagiza ontolengi waskar sone samba huno to shindari retoshen to retosha obe au moins ngeromba mungu ya ukazi mavuna rudi afanya bano yao yasovunguza beshe 10% au 5% insuhuli kamba de consommer harma huno mwali ushashi wa bamvi za zana ngiregeza nyuma izihazi za lidima la meli abaseno walimajiwanu washindi walimizaidi za ardhi 111 kinyume za ardhi 30 zikotabilwa imeli. Haujimlifu takdira Antoni 10 za ntohole dezijonda na uvuna na iwalima jiwanu. Waswandu wa shede rilio wengi titu tena wadzade arifanya uhazorde hino ilazimu risaidiwe malalao na mashini ya ujori humbisa ujundua haya na imalala utujuru yake babu na babu na izoda za umia mana ihazi wazi ya baridi hazi yanchafwa baridi ayo hazi kao mbani alhamdulillah rahimari rengeleza babo wasupara mavuna shukran lillahi और जो बंजर परे मशीन या उतहानी मेले माना कुल्ला कति वसु जेलो बना बांतु वत्सान सोले देखा इस पर होना हकीसवा mbakarsina machine wahikamba ngwatsahao rualize mele or ngwamba wakotsan sohle bekasta mele amba wando wangishi noni basaba bawor jobens kwezi watukufu wahei zisirikali na ziorganisi mufanye sanitary pare machine ya urwamele umyalo wa insuhole hunondondoni harmeli jirala mlejele ino barnamaji haramu wa mali na lisantu kula mali la Kiislamu la manulio usuni hamadhumuni ya basawa lidima nena mvunguzo wa mnunu wa insuhole uhunze. Warumishi wa polisi ya taifa wasihi ya Jumua tarehe 19 ya Juin harma ya rompo ya Maluzini mahalani kao wahuzaji wa bidhaa tofauti wa ukanti ili huendesa zihaziza hao ili watoa nao warengeze bidhaa hauzive hao meri. Amada Mahmud na Anisa Mohamed wafanya utasi habari na rienshe maelezo ya Fatima Amada. Wenji waho walezi ngojumo jitapilia imaensha washinde walele wanahao. Baishe ngwasimbu hao hautaha waenshi ama ulawana nao umakinifu wa mkonti wahuze kauti. Ejumainu wadubilwa ne polisi municipal ya Helameri ya Moroni iwarenge ya ze biashara za hao na holihondao ezinduzinu kwa jazi parise namna ya lazimu emakati wa roha wazitahe alani ya uka warenge wa mapesa wambi wangali wao ubahanu wakanti. Kabanu adaniri kaudouza zindu aprebwa kama na mmemu ikoni banu hambia mago kana boma msije mdotabishwa na shohatu babu mbabanu wataweri ziki yao nwana hao mago apato moto enza rangudo siku hiyo hata jeonde na leo kwa jajabanu hata juzi wajabanu habari libebie
ridaza sonti pia rilovano kabati aliba enswabili waja habari libe bieri twazene mnda twara limengo mine riwanika enswararu jana waja babakar na ujwari libe bie bakar tabihawe emwenye plasi yarini kabanu ambe majaya ritido la tarme plasi garanzori baise majaya rinje mijini na mfanye system mje mdari renge majaya relibebie kabastabu wambari au libebie mbali au toa mbali na banu simandu rilona ulezi ranzori someseri wankemba indwale kartunda azira fanya ende mbazi na kusudiwa warudi wajabanu wajorenge zindu zatu ta magari jana rende hiyo wende waripo mapesa ezindu zatu zindu zipuza warudi wareje ileo waja watimizi yabo sisi kartujiviwa dola meri do arigo hari chef do story chef do mtazishia pesa kaendani no kado kama nafiki pesa kaendani kwa wanamshaka ndani pesa daru wabirana na warparao bana mjusezi ndo basa wao karjawaira jusa wajaware ngabo sababu singiliwa bainu tiaki au kasisi karna twari komondani ridofanya ususu karjafe aifori mfuza wana tambendo ala wale otsahamsajaja ubunguzi harmo mji wa yezi ngiyo muhimu ama enamna ya jibalia haweleza owendelea unile juzo monziani izo aladhimu wafanye ngiyo wajibu tartibu ya utaha zijani buzombili haini mndu ya eleweza mpasa haukaya harma hifadhi njema. Dorekebesha rionesi ya ukaya ilande polisi municipal ndio kufanya zihazizila haubali ya legarika wenu de la furiera ya ladhimu irenge magari ya tandia we sharia shanzi ya mabareni. Sharia shahenzia shihisa shitilwa mhono ni mawakala ya Komoro nishonga shijohandi surumishiha haraka vanunsiju nishonga shidunganao neze tartibu za tahwa ni idara ya himisafara wataha sharia shinu shitilwa nziani ili wandu washashizezi ajali munziani narishilie mudir Said Hussein iko dingo yabo ngireponde pasukera ngisa wanadamu akansi wafikiri kwa jo fikiri ndongombi sha lazima wafikiri ndongo njema ababa haibakisha ho mrumio no wandu yakaonge lazima waveye harumola mrumio wa hekoti wandu wao abonga be ministeri hatu hususan da direction générale des routes et transport routier ngabo gendarmerie brigade routière gendarmerie ngabo brigade routière ya police wandu wao gelazima rifanye hazi vazima au sensibiliser emaraia hususan de maizaje wa he pare sha hususan de taximan nani ma chauffeur wa bali yao ze poids lourds ze camions parce que mtu kubalia camion harule ama habali ya voiture mtitaka katene konti abonge lazima zengo hizo olihonga sina kodi yanyu meni riwane na hizo o bakemaste hopareni hususwa maana ma chauffeur wengi wa sema taximan wakina maste na adabu wa respecte ekoti Almuradi ya hifadhi ishuli hanao no mtaho o wakazi na owendesawe magari wastehi ya sharia shanzia kaiti na uvumzi zenyakati za mwiso zinu hawa ya kai yenezi wa harma hai ni rompwe ya mji wa ezi moroni ili ubirili ya sharia shanzia shistehilo ne mazofera na owaliyo mavarini sheika usuka ni shaho mji wa usivo harma itandra hamamvu ngisho na hazi za urekebesha liparela mji unu ne mapesa ya hisabu la milioni 15 fedha ya shikomor ne mashababi wa himili ya zehazi ili zitimu haraka zisahilishe imaraia wa mji wa usivo hakimu sine mapicha ya Amadan Baraka maelezo ya Hilali Din Beshek umdanganyiho wahe lebundu la hensi makhsusu de mabare ngesisa uziro wedamno hosonimo omzungulio waho wanadamu nezebilo azahao ho muhima mziro unu mijiminji ya hemasiwa warenge azma ya hudunga lekalma la ukatsangange utangiwa ngwatoa uzemaliza hao ili uharimia omrekebishiwa wahe mabariano zinu de zajiri harma omji wa usibo harmu mkabala wa hamavu ritalia rehadisini wazee wa hatu ka haziabidi fanyhandani ndo kurengeza epareri afikiana riandisa ranzi gasina 3 semaines zemalize meshao maliza mji na wananyasi
wasaidiao walo Faransa walo Hunkomori watamafumbo wasaidia shahuandisa randisa hamali za mji vahinu ngarifanyao mahala haminya haku shahabwandwe saralone hubango ambao ritso continue ataritimize shabo ngarjutimize hunu haminya haku wengo ono banata manda abo jo kira tanga msirune elwa donc abo arjutimize mahala haminya halin engage dungere repare tena mala ukongo ho mamba baba kiasila bangar kubila 5 million shaido maana hatu engineer lona engo ambongarjua sul 15 million ye barnamaji ya hurekebisha le pare la lami la usibu lirengwa hemi hunoyo mili ni wakazi wa humjiunu mahususan duanruashe ikao le fuvula mali la hao walitoa kaliti chashi husoni mwa omuundo ipareinu mwarakaniyo rika unda wadarajani leo riserga abili uharumumda wa makadre ngasi ho shidoni hunu ngari singopta haiba banu rilekezo wanaziwa na mabaraka wa haki fungu mzade atowa haina mraya kwatowa zuhimajana maraka ndio shajaisho wananyasi na jirani rowalo karibu nasi rowalo hulenasi haukaya wandutu na ni serikali sha sisirijitolea rasiwa wana hatu rilekezo mji wa hatu ingesi jowomba wananyasi waridunze walekeze miji rijwa avance yepare ya usivu idanganyiha kabisa ye magari ngauna uziro wa uzungulia huendelea harma mjiunu haina usiku voyage ya mtanga ikiasi wa metre cube 10 na voyage ya gravier toni shenda za sima ngazirumilwao rangu saa 12 za tasi huwaswili saa 11 za jio. Hemada ya hema endeleo ya hemiji nurkaza ukifu ye taarifa habari ya hatu na humbushiriani masi humema na barnamaji njema usiku wa maudunga mjoka pamoja na Swafiati Ibrahim. Asantu. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. On est là que pour vous, chers abonnés. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio WAF. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.